Doon ay pagpamusil nga nahigayon diya sa Purok 5 Tanggawan Maramak. Then ila ang isa ka biktima nga usa ka Ronald Kanya Valenzuela sa isinta nga anyos ang panuigon minyo og lumulupyo sa maong dakit. Sa atong pahihinabi dito kagani ng buntag wala man gyud kini mga kontra no ni nga tawo bago pagani siya gid kag ospital nahigasakit and then dugay na lang pud siya nga nangara kuno sa ilang balay wala siyang mga anak ug sayang kapamilya nga natong hinabi kaganina. So amo pang gitag-tanaw ng uban pang mga aspeto istorya siyang kinabuhi sa unang panahon kay ngano man nga gituyuan magi siya pusil. Diya siya gipusil diya gid mga tulo ka dupat nga ligikan sa iyang panimalay no. Tuloy mo na naara siyang gate tuloy gahimo ni sila o hollow block naman si kauban then kalit lang nga naay isa ka motor nga ni Hunong nga mag-deliver daw og parcel. Pag pangutana sa yag siya ba si Juan ngani balo niya nga si Ronald Valenzuela kalit lang siya gipusil. In fact doon na po'y commotion nga panghitabo tungod kay ang unang pagpamusil kaniya wa man siya naigo away pa siya no apan overpoweran siya sa kusog atong tao. So motong napusilan siya kaduwa sa ulo and nilayas sa pud dayon ang ang mga nakamotor.